Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marada jerong ka pa bilang ano bugun ka na so. Ay saguri ano diriya to afiyat ko maso. Toy ay दिल्ला निके ano bugun da kan bishi bodda wada guji aja wada ya na ano samne आगे गए. दिल्ला निके आए गो English speaking course ano bugun no hoilam ano video ka no sayo introduction dian video shir ta jai inoro ro hata hoinde. तो दिल्ला निके ano देखि पारो English speaking course class 1 আজ class 1 তারা জানো ফরিন্দে নয় আজারা সেটআপ আজারা হদিন কাহানি কল সাইম আজারা ইনর রুলস রেগুলেশন বগুন সাইম তো ভিডিওটা শুরু করি যেন জানি কি আয়া উত্তর কারা স্টোরি হই একটা কাহানি হই মাই অগ্গর নাম অগ্গ ওয়াসিল সলিম ফগর নাম সলিম ফগর কি গজে দুয়া দিয়াল স্টোরি হই মাই আজা অগ্গ সলিম আসিল আর গো খতিজা আসিল সলিমে কি গজে একখান ইনস্টিটিউশন মানে একখান টিউশনের মাঝে কি লয় অ্যাডমিশন লয় একখান টিউশনের মাঝে এক মাস দু মাস সুন্দর করে ফজে বেশি সুন্দর হন্না ফজে দিয়ার লাগাই বগু ফজে স্পিকিং হাতা শিখি বললা मगर जैसे कि या गोए ट्यूशन या नहीं दिए या गोए जैसे बारे आशे मिसाल ट्यूशन बादे तिम्मा हो गई तिम्मा सिम बादे जैसे कि या गोए या गोए स्पीकिंग हाता कि गोने भरे होने भरे কেলা ইয়া গতে বেশি ইন্টেলিজেন্ট আছে হয় কেনা পারে আর ইয়া না আগে কি গজুম কন্টিনিউ গজুম আর গো মায়া ভজান নাম কে আই ক্ষতি যায় কি গজে ইয়া গরি মায়া ফো তো মায়া ফো ইয়া গরে কি গজে ইয়া ইনস্টিটিউটের মাঝে যায় না পারে অনরা হয়ে পারে বগলে রোয়ান কে মাঝে হনো ইজাজত নদে হজন হজন প্যারেন্টস আর কাং গর দা ফনা করি বলা ইয়া গো মায়া ফো ইয়া গো ইন্টারনেটের মাঝে সার্চ দিজে এলা সার্চ দিলে গো গুগল জ্ঞান নাম্বার ভাই হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার और दिन गो ऑनलाइन कोर्स गोजे तीन मास मधे ऑनलाइन कोर्स गोरी या गोय बेशी मेहनत गोजे या गोय मास्टर दिन दहाई नहीं खोजे तो ऑनलाइन कोर्स गोरी बादे या गोय तीन मास बादे दिया इतने की या गोय रिजल्ट 10,000 या गोय रिजल्ट मधे या गोय स्पीकिंग होतो दे या गोय लेखियो जानी पढ़ियो जानी मगर हता होतो की गरी ना मारे हताय बा हैंडल करने वाले तो आज ये डोरियन लई आज ये अनवा बगुन सपोर्ट लई अनवा बगुन आज आ दिल एंडिला खुशी दे अनवा बगुन इंदा सपोर्ट गोजे दे या अल्लाह तो आज सब दिले सब नियते आया अनवा बगुन रे आज रूल्स रेगुलेशन की फराइन दे এখন দিলা করে আরা জনি বা শুরু করে দে ইংলিশের ডর ছুটি মারে যাই বললা আরা আই হাজির আছি অনরাল্লাহ যদ্দুর করা করিব স্পিকিং কোর্স ইবা দুনিয়া তুমি জড় মানে বুঝতে তো আরা খতম করে দিম ইনশাআল্লাহ তার পথে জুড়তা কোনরা আজ যদি ক্লাস 1 মধ্যে আরা ফরাইন দেন হলো আরা রুলস রেগুলেশন কি করা করিব দে অনুগতি ভিডিও সরলি সুন্দর করি হনিকেন দিল্লা জায়গা মাঝে হনকান যায় সুন্দর করে বয়গ হলে হনিকের আওয়াজ শোনানো যখন ইয়ার কান আই রিকোয়েস্ট করে জানা বগুনরে তাই আরা তো কি করা করিব দে আয় ওনারা একখান সেটআপ দাহাই একখান রুল দাহাই কি গরিব দে আরা কি করা করিব দে কেমন আরা হারা শিখি দাজিম দে ইন বিগিন দাহাই তো না ভিডিও গান একটু করে লম্বা হইলিও আনা ভিডিও গান এরি না যাইবা একটু করে লম্বা হইলিও সুন্দর করে দিয়া লাগা অনেক জিন্দিগি বদলতে মনে হলে বুড়া যেদিন আর রোহিঙ্গা ভাই বোনেন আছে মা বোনেন আছে যেদিন বাব্বাই আছে বগুনা জিন্দিগি বদলতে মনে হলে ডর দিলা ইংলিশের মাঝে সুন্দর করে মানুষের মতো হাতা হয়ে জানি বললাম নিজের প্রবলেম আরে সলভ করে ফেরি বললাম অনেক যদি উন্মত আছে অনেক যদি ইন্দিলা দিল মানে পাক্কা করে ফেললিও অনেক তুয়াতি ফেসবুক চাই ইউটিউব চাই একটা চাই আগা বড় হলো হামনো টিয়া হসা করছো 50,000 কি হসা করছো হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর লই কি হসা করছো আয় অনরে একটিয়া ললে বারে ফিরি মাঝে উদা অনর টাইম গান লই আয় অনরে দিবাল্লা তৈরি আছি অনরা টিয়া দি ফজ্জ দিয়া তোরে সুন্দর ইনশাআল্লাহ কোশিশ করিম তাই ফরন অনরা হাতে মাঝে আজ দূর খুশি সাথে দূর খুশি গজুম ইনশাআল্লাহ হ্যাঁ শুরু করি কি করা পড়বে এক নম্বর আরা চাইম আরা তুম तो आज यानी की कहानी हुई या नमाज आराम मत दई यानी कि आरा कहानी हुई या नमाज आराम मत वाह दई जने कि आरा सोनी में कहानी हुई सोनी में की गजे या कोई लिख के यो फज्जियो मगर या बेटा जरा तो इंग्लिश तो हो गई दिन या कोई कीरो करे प्रैक्टिस ना करे एक नंबर ताए एरे होते साथ ना है प्रैक्टिस फर्स्ट पॉइंट एक नंबर आ तो प्रैक्टिस करा फिर আর ফার্স্ট পয়েন্ট হতে চাইতে আমরা বগুনরে প্র্যাকটিস মেসাল অনেক ফেসবুক সাথে অগো গান আসছে গান গাওয়া তো বেশি পছন্দ লাগবে তো গানে দেখে অনেক মত মাঝে গান হোক ভিন হোক অনেক মত মাঝে সেই হারি গানে অনেক মত মাঝে করে
লেখি পারিবা না পারিবা তো এন্দিল্লা অনতুন কি করা হলো গানিবার দুটি মতো কেলইবা অনতুন মজা লাগিব গান আজ হাইলা এন্দিল্লা নাচ গান সাথে বেশি মজা আইব কেলা আখেরি উম্মত বলে ইন হইয়ে এন্দিল্লা তুই আল্লাহ অন যদি সিরিয়াস অনত সিরিয়াসলি শিখা পড় দলে অন ইন মধ্যে ইন্টারেস্ট নদি ইন মধ্যে ইন্টারেস্ট দিবা প্র্যাকটিস কি প্র্যাকটিস করিবা দে ইয়া না দাহাই অনরারে অনওটে ভিডিও সাথ থাকো তাই প্র্যাকটিস এক নম্বর আর মেইন পড়লে দে প্র্যাকটিস করা ফুরু আর দিন শিখিরিন প্র্যাকটিস হলে প্র্যাকটিস করিন দে আর ইন দাহাই তো 2 নম্বর আর সাইন দে आरा साइंटे अरे आरा वीडियो आना गुण है वीडियो बनाए इन नंबर फोकस बिंदु दे आरा टारगेट बोल रहे इंग्लिश स्पीकिंग उदे इंग्लिश स्पीकिंग आरा कहीं आरा ना अरे ग्रामर गुज्जू ना आरा अरे रूल शिखियो आरा बेइजी साथे आसानी साथे आए बे ओने जे वीडियो शॉर्ट आरा इजी साथे आसानी साथे प्रैक्टिस करिम दे तो पता है टाइम आरा आगे जनने की प्रैक्टिस होने करी ना साइम जेल निके ओनोदा माहौल बनाए जोयाला हिंदी मादे सर बांग्ला मादे सर बर्मा हता सर फिल्म सर गान सर नाच सर इन बगुन की करिबा किनिशर कम बदली फिलिबा की बदलिबा दे रिप्लेस करि फिलिबा प्रैक्टिस करबा साइड दे रिप्लेस की करिबा इंग्लिश वॉच इंग्लिश मूवी विथ सबटाइटल मानी और की करा फिरबा ले पॉइंट नंबर 2 watch English movie, English films, English job, English funny content. तो ना तो जदून निकी अनतन आसे आय रे जदून दा हायरो ना वॉच इंग्लिश मूवी फिल्म फनी कंटेंट इन तो कियो बदे आयन दाहायला इन साडा हल्ला अगो अनवा हनो दिन एकन नोटिस गजने जे तिनी एकन वीडियो सा ए इंग्लिश मध्ये लेखि लेखि आई नरो हदे इंग्लिश सबटाइटल इनर कियो नरा इंग्लिश सबटाइटल अनवा जीन साइबा इन दु तिम्मा चलो बोली आरफते जुड़ता को ए जाइबा मध्ये स्पीकिंग इंग्लिश कोर्स इबा मध्ये तो 2-3 मास 4 मास मुलाफा नतून जदून हिंदी आसे जदून बर्मा रोहिंग्या आसे जदून गी आसे नतून अवॉइड करा फरबो भाषा फरबो इन बगुनरे की करा फरबो क्या फला एरा फरबो अवॉइड करा फरबो नतून तो अनतुन बेशी प्रैक्टिस की करा फरबो इत्ते करा फरबो वॉच इंग्लिश मूवी फिल्म फनी कंटेंट जीन नि के अनतु पसंद लागे बेदुन इंग्लिश मागाते मागा साइबा इन तो के बोले एक एकम फायदा इन नतून ऑन इतर गालो साइबा दे प्रोनाउंसिएशन आवाज बदली फरिबा आवाज बदली फरिबा আর কান ইতারা হতাহদি জামা কমাদা স্টোর বা কান কান জামা কমাদা ইবো আর 2 নম্বর ইতারা জন্মনি কি ওয়ার্ড অগ আরাম নেরা না জানি হতা ওয়ার্ড ইবারে শিখি বাজুম তো নতুন আরাতুন আদত যাবে কান হ্যাবিট বনে যাবে কান তো আরা সুন্দর করে ইজিলি যেতে কি আরা নি দিবা স্পিকিং ইংলিশ করতে চাই আরাতুন আসার হবো তো আরা ইনগিয়ে হদিন প্র্যাকটিস হল্লা বলি ইনগিয়ে ইয়ালা আরা স্পিকিং इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स मध्ये की फराइंदे आई इन अनोरे दाहे तो खुशी गुजू चिल्ड्रंस ब्रिंग वन मार्कर प्लीज ओके तो अनतु साइते इंटरेस्टिंग लागे फन मानी आर साथे जुड़ता की बला सुंदर करे आई मानी एक मास हल्ला बली एक मासे की फराइंदे जिन्नी के आए दिमाग एकन आए वीडियो अपलोड करिंदे अरे की फराइंदा जाइन ए वीडियो नम्बर 10 दिन तो अनवा बेगिन सुंदर साइले अनतुन हेल्पफुल करे नाके नबो सुंदर साइले आय बगुन लिस्ट बनाइनी अनवा साइफारिबा लिस्ट बनाइनी तायरे हल लेखि दिले गन्नवा आरे बोर्ड मान लेखि दाहायम एकरा लिस्ट की फराइंदा की कंटेंट आरा तो की स्पीकिंग गरीबला जरूरत मटेरियल की टूल्स की इन बगुन दाहाय भाई तो एक नंबर तो आरा आय एक नंबर दाहाय नो अनवा बगुन रे एक नंबर दाहाय दे इंट्रो helping verb दाहिन एक नंबर इंट्रो इदे helping verb दाहिन 2 नंबर दाहिन दायो नरे हैज होते इस्तेमाल दे
है तो होते होते आला इस्तेमाल करिंदे 3 नंबर दाहिने दाएं उन्होंने टेंस प्रैक्टिस कराई माई टेंस माने कि बग्गुन वीडियो में था बुद्धि हारिबा और वीडियो बेशी लंबा हो जाবে দিয়া নলা আমি দাহা দিতে টেন্স और प्रैक्टिस कराई माई आना रखो साइंदे वॉइस के रहो वॉइस और प्रैक्टिस कराई माई आना रखो सही वॉइस बात मॉडल और प्रैक्टिस कराई मैं मॉडल के रहो इन मॉडल और प्रैक्टिस कराई मैं আর কোন সাহি মারা introduce yourself অনরে নিজে ক্যাঙ্গুরি introduce গরিবাদে আর জন্য ক্যাঙ্গুরি হাইবাদে আর কোন দাহিন দাই preposition preposition কি রহ দে preposition কি রহ দে আর কোন আছে দাঁড়া preposition phrases preposition phrases preposition and phrases আর का संग आ रहा लॉन्ग सेंटेंस प्रैक्टिस करी आ रहा लंबा लंबा सेंटेंस कलर আর আরো র্যান্ডম ফ্রেজেস নজানে দিন দিলা hey আয় রে দুল লিখিয়া এই যে দুল লিখি ইন বগুন इंग्लिश स्पीकिंग गरीबल्ला हम बताए दिन दिला हो दिन किरकिराई इंट्रो गैरिया की दाहिन दाई इंट्रो हेल्पिंग वर्ब हैज जिन में की और है तो दिन बट की गई इक्का तक गियो हो दिन शिक आई और बग्गुनल्ला खुशी जोर दे बग्गुन আর পেজের মাঝে ইউটিউবের মাঝে দে ফেসবুকের মাঝে অনवा বগ্গুন একখানের মাঝে সাইবাল্লা আইন দিলা করে খুশি করে দে একদিন একদিন বাদে একটা ভিডিও নিবা ইনশাআল্লাহ একদিন বাদে একটা তিন বগুণ আই অনवा বগুণরে শিখাই দিম ইয়ান আর গ্যারান্টি অনवा আর পেশ লই জুড়ি থাকিবা তো আই কি করিম দে একদিনে 10 মিনিট 15 মিনিট 12 মিনিটের দিলে অনवा লই মাই একদিন বাদে আই একদিন টাইম লই মনরা তো অনवा তুই সুন্দর করি ইন লেকি আয় যা হরে কত ফারাই দে নই আজ যা কি করিম দে 2-3 মাসের ভিতরে আরা কেঙ্গের শিখিম দে ইন বগুণ আরো বেশি আছে আজ ক্লাস ন হাইলাটা ক্লাস হবো তো মানে আইডে হাইলানো তুলিম আমরা তো আজ কি তারিখ আজ জলদে 1 কোটি 2 তারিখে তুলি ভিডিও কো হাইলানো তুলিম 1 কোটি 3 তারিখ হাইলা আমরা তো 1 কোটি 7 তারিখ 24 দিন মধ্যে আয় অনরলা স্পিকিং কোর্স ক্লাস 2 নে আসুম ক্লাস 2 মধ্যে আরা পন্না শুরু করে দিম স্পিকিং হতা অনরলা দে আয় হতা হওয়া শুরু করজুম তো না বগুলে শুকরিয়া ভিডিও গান গুয়া সাইদিয়া আল্লাহ দিলা অনর ভিডিও গান হেল্পফুল রে শেয়ার করে দিবা হার বারা রোহিঙ্গা ভাই বোনেদের আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু